السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خبر پر ایک نظر۔ آپ تمام حضرات کو یہ جان کر یقیناً خوشی و مسرت ہوگی کہ میدک میں کئی سالوں بعد ایک اور مرتبہ بہترین مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق TRS مائنارٹی میدک کی جانب سے ٹاؤن کے محل اعظم پورہ میں واقع مسلم شادی خانے میں آج بتاریخ 25 اکتوبر بروز منگل بوقت بعد نماز عشاء یادگار کل ہند مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس مشاعرے کی صدارت مقامی MLA محترمہ M پدما دیویندر ریڈی صاحبہ فرمائیں گے اور مشاعرے کی ذمہ داری جناب مسٹر دیویندر ریڈی صاحب IFCO ڈائریکٹر فرمائیں گے، جبکہ اس مشاعرے کی سرپرستی جناب سید مسکین احمد صاحب صدر و بانی انجمن مشاعرہ فرمائیں گے اور مشاعرے کی نگرانی جناب محمد مجیب الدین صاحب TRS مائنارٹی ٹاؤن صدر فرمائیں گے۔ اور اس مشاعرے میں ملک کے نامور شعراء اکرام جناب ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی، جناب انور امان، جناب سرور کمال، محترمہ شمیم کوثر، جناب سردار سریندر سنگھ شجر، جناب وائی یوسف نظر، جناب التمش طالب، جناب ٹیپیکل جگتیالی، جناب چچا پال نوری، جناب شکیل حیدر، جناب لطیف الدین لطیف، جناب کوکب ذکی، جناب سردار سلیم، جناب بیلن نظام آبادی، جناب سید سیف الدین غوری کے علاوہ دیگر شعراء اکرام اپنا بہترین کلام پیش کریں گے۔ اس ضمن میں مائنارٹی ٹاؤن صدر TRS پارٹی جناب محمد مجیب الدین صاحب کی نگرانی میں بڑے پیمانے پر پارٹی قائدین کے ہمراہ انتظامات بھی کافی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، لہٰذا آپ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ضرور آج شام مسلم شادی خانہ میدک محل اعظم پورہ پہنچیں اور مشاعرے سے فائدہ اٹھائیں۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت۔ ఈరోజు మెదక్ పట్టణంలో ముస్లిం షాదీఖానాలో రాత్రి 8 గంటల నుంచి జరగబోయే ముషాయరా ప్రోగ్రాం ఉర్దూ భాషలో ఈరోజు రాత్రి ముషాయరా జరుగుతుంది। ముషాయరా అంటే ఎంతో ఆనందంగా వినడంలో కానీ మనము ఇది చాలా బాగుంటుంది, ఎందుకంటే ఉర్దూ భాష అనేది మన భారతదేశంలోనే చాలా ప్రాచీనమైన భాష మరి చాలా మధురమైన భాష। అదే భాషను గుర్తించి ఈరోజు మన మెదక్ MLA గారు పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారు మరియు ముఖ్యంగా ఈ ముషాయరా ప్రోగ్రాం పెట్టడానికి ముఖ్యంగా మన IFCO డైరెక్టర్ దేవేందర్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఇక్కడ ముషాయరా ప్రోగ్రాంని నియమించడం జరిగింది। నేను మెదక్ పట్టణ వాసులకు మరియు పరిసర ప్రాంత వాసులకు కోరడంగా ఇది ఏదో ఉర్దూ అనగానే ముస్లింలకు సంబంధించింది కాదు, ఉర్దూ అనేది ఒక భాష మాత్రమే। కావున ప్రతి ఒక్కరు మన హిందూ సోదరులు కానీ, క్రైస్తవ సోదరులు కానీ, ముస్లిం సోదరులు కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు వచ్చినట్టయితే ఎంతో పెద్ద పెద్ద ముషాయరా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు ఇక్కడికి చేస్తున్నారు। మనము వాళ్ళ పేర్లు మనం చూస్తుంటే అంజుమ్ బరాలా గారు మరియు సర్వర్ రసూల్ గారు మరియు సర్దార్ సింగ్ అనే ముషాయరా చేసే వాళ్ళు ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నారు। వీరితో పాటు అనేక మంది ప్రత్యేకగాంచిన మన భారతదేశంలోనే ప్రత్యేకగాంచిన ముషాయరా చేసే వాళ్ళు ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నారు కనుక మీరు కూడా తమ విలువైన సమయాన్ని ఇక్కడ వచ్చి ఈ ముషాయరాని వీక్షించి మన ఎంతో కష్టంగా ఎంతో ఇష్టపూర్వకంగా ఈ ముషాయరా ప్రోగ్రాం ఇక్కడ నియమించవస్తున్న మన IFCO డైరెక్టర్ దేవేందర్ రెడ్డి గారు కాబట్టి మన ముస్లిం మైనారిటీ తరఫున నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తాను, ఖచ్చితంగా వచ్చి ఈ ముషాయరాని వీక్షించాలని కోరుతున్నాను। థ్యాంక్ యూ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یادگار کل ہند مشاعرہ میدک کے محبان اردو اور اہل ذوق حضرات کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد مخدوم محی الدین کے شہر اردو میدک میں ایک عظیم الشان کل ہند مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ بتاریخ 25 اکتوبر بروز منگل بوقت بعد نماز عشاء بمقام مسلم شادی خانہ محل اعظم پورہ میدک، جس میں ملک کے نامور شہرت کے حامل شعراء مختلف ریاستوں سے شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقے تلنگانہ کے اضلاع سے سنجیدہ و مزاحیہ شعراء بھی اپنے بہترین کلام سے آپ کو محظوظ کریں گے۔ آئیے آپ تمام شعر و ادب اور بطور خاص مشاعروں سے دلچسپی رکھنے والے اپنی شرکت سے اس کل ہند مشاعرے کو تاریخی کامیابی سے ہمکنار کریں۔ فروغ اردو کے لیے مشاعرے بھی اب بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ تمام سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ نوٹ وقت کی پابندی کیجیے۔ من جانب مائنارٹی TRS میدک۔